done so much for me, I cannot tell it all. Yeah, tell it all. If I had 10,000 tongues, still won't be enough, Jesus. Chukuna kwa mahu. You're always on time. You can't do no. Oh mama, you leave. You got one more year. Come on. Oh mama, you're always on time. You can't do no. You leave. Come on. Hey, he really does what he says he will do. My God really moves. Oh yeah. Baba, baba, baba. When he always comes through. My God really moves. Oh yeah. He really does what he says he will do. My God really moves. Oh yeah, yeah. Why would I doubt when he always comes through? My God. Let me hear you. We say, Baba, yeah. Why would I doubt? My God really moved. Oh. So glad you. Nous voulons dire merci à Dieu pour ces assises
Que le nom de Dieu soit glorifié. Et je voulais encore reconnaître la présence de éminence homme de Dieu, comme mon ami pasteur Eddy. Je vous salue, que Dieu vous bénisse, et ainsi l'homme de Dieu à côté. Je voulais nous rappeler que si nous sommes là aujourd'hui, c'est juste à cause de la bénédiction nuptiale de nos deux fils, frère Armando et notre sœur Zuzi Maria. Alors, sorry d'abord.
et les musiciens, les chantres, les ministres de louange, vous pouvez aussi se mettre. J'aurais besoin de protocole, si vous pouvez m'aider, de mettre 2 chaises derrière des mariés afin qu'ils puissent s'asseoir. Et nous allons débuter notre message. Est-ce qu'on peut les accueillir avec un applaudissement? Faites-le bien. Amen. Ok, pendant les mariés vont se mettre. Et nous tous, on peut se mettre pour la gloire de Jésus. Amen. Pendant les mariés vont se mettre. I hear they told me to preach in English, and I don't know if everybody here is comfortable with the English, since I don't have my interpreter today. C'est une combattante du Seigneur. Amen. Il y a un micro qu'on peut donner à la sœur Antonica. C'est trop basse. Ok. Amen. Ok, nous sommes ici premièrement pour célébrer et pour honorer et après bénir le mari. Amen. Alors notre cérémonie ne peut pas commencer si eux ils ne sont pas présents dans la salle. Amen. Donc leur présence, ça nous donne le courage de commencer notre cérémonie. Alors comme étant pasteur, et j'ai l'obligation de enseigner le mariage. Amen. Parce que à des fois quand nous venons dans le culte de mariage, nous sommes tellement pressés et nous voulons que les mariés sortent. Or nous oublions que le premier jour de mariage, qui est aujourd'hui, c'est le départ de succès, et ça peut être aussi le départ de l'échec. Amen. Alors le mariage, c'est une pour quelque chose qui amène les 2 personnes à s'organiser et d'avoir une future meilleure. Alors si une personne, il ne connaît pas les exigences et les obligations du mariage, il peut taper des côtés parce que tu peux se marier et sans pourtant avoir une épouse ou une épouse. Amen. Alors aujourd'hui nous voyons dans notre société, il y a beaucoup de gens qui se marient. Ils veulent seulement montrer aux gens que je suis marié, mais sans pourtant connaître qu'est-ce que la Bible dit de mariage. Aujourd'hui nous voyons beaucoup de gens, ils se marient aujourd'hui, les gens viennent dans la fête, après 2 semaines, les 2 décident de se divorcer. Pourquoi? Parce que le 2, ils se mariaient, mais ils ne sont pas devenus épouses ou époux. Amen. Parce que dans le pays que nous sommes, j'ai parlé avec une couple qui m'avait invité d'aller bénir leur mariage. J'étais parti bénir leur mariage. C'est un couple ghanéen avec la mentalité américaine. Et quand je suis parti bénir leur mariage, ils ont payé mon billet d'avion, ils ont payé l'hôtel pour moi. En partant là-bas, j'ai dit aux mariés, je dois faire mon travail comme pasteur. Amen. Parce que quand vous avez la mentalité horizontale ou la mentalité de blanc, vous allez dire que le mariage, c'est un contrat. Or le mariage, ce n'est pas un contrat. Amen. Le mariage, c'est un engagement, une alliance que 2 personnes décident de devenir une seule personne. Alors le mariage chrétien, c'est une alliance. Ce n'est pas un contrat. Parce qu'un contrat, ça défend l'intérêt de 2 personnes. C'est pour cela
That's Quand nous why partons au travail, when you go to work, nous avons besoin d'un contrat. you need a contract. Tu demandes à ton chef, Ask it to your boss. donne-moi un contrat. Give a contract. Parce qu'au cas où Because in a case il y a un problème, there is a problem, l'un de deux s'est protégé. I can protect À la myself justice. to Mais justice. pour le mariage, But for marriage, quand on se marie, when you get married, on se marie pour toute la vie. you get married for all your life. Est-ce que je dis à quelqu'un? Okay, am I speaking On to se marie pour somebody? toute la vie. You get married for Alors your c'est whole pour cela life. que vous allez m'aider. And that's why you're going to allow J'ai me. 3 versets I fondamentaux. have 3 Et verses. quand je prêche dans le As mariage, a preacher about ce sont des marriage, versets que je mets there à are l'avant. verses I put in my house. Vous allez m'aider You're going to allow me. parce que ce n'est pas une culte normale. Because you have so many that's Je peux les normal, citer rapidement. I can announce it Dans quickly. Genèse chapitre 2, Genesis chapter 2, verset 2. verse 2. La Bible dit, The Bible Dieu says, a fini God finished de faire son travail. to do his job. Il a décidé de se He reposer. decided to get rest. Et quand vous lisez dans Genèse And chapitre then 2, in Genesis chapter 2, verset 2, verse 2, chapitre 2, pardon, verset 7, verse la 7, Bible dit, the Bible Dieu says, décide and God de decided créer maintenant l'homme. to create a man Parce que because Dieu a tout fait. God did Il a everything. tout organisé. He organized Il a all. mis des choses en He place. put things in Et place. Dieu maintenant a décidé And God de decided créer l'homme. to create a Alors si man. vous avancez, So if you advance, l'homme était créé a man was dans created Genèse chapitre 2, in Genesis chapter verset 2, 7. verse Mais 7. quand vous évoluez But when you go dans Genèse forward, 2, in Genesis 2, verset 18, verse 19, maintenant Dieu a dit, and God said, il n'est pas bon it is que not l'homme good soit seul. for a man to live alone. Laisse-moi te donner un profond I should give sommeil you a helper à l'homme to a et man de créer un être semblable to create somebody qui est égal à lui. who's equal to him. Et la Bible dit, And the Bible Dieu says, a donné God une gave profonde sommeil a grace à l'homme. to a Et man. Dieu a tiré And God took de off son côte. the womb. Il a pris, And he took il it. a fait une And he femme made a woman. qui est Ève. That is Et Eve. la Bible dit, And the Bible says, quand Adam il s'est réveillé Adam got up dans l'anesthésie from the sleepness qu'il avait reçue de la part de Dieu, that he got from the heart of God sans pourtant without. Dieu présente Ève à Adam. God presented Eve to Adam Adam. lui-même, Adam quand il said, se réveille, when he got il dit up, voici, he said, he, l'homme that a God décidé decided que l'homme that a man quitte la maison de son shall père. leave the house of his father. Genèse 2, 19. Genesis 2:2, Et il s'attachera à sa and femme he attached to the et wife. le deux deviendront And two une seule personne. come as one person. Alors je voulais revenir So I'm here to dans record. ce qu'est dit le contrat. I want to talk about Dans le mariage, marriage. il n'y a pas un contrat. There is no a contract. Dans le mariage, il Marriage. y a l'alliance. There's Parce island. que l'alliance prend deux personnes It took two et le people. fait devenir une And seule. then they become one person. C'est pour cela And that's why je voulais te dire, I'm here to tell toi qui es ici, you who's avant here que je rentre before I go dans le back conseil de marier, in the teaching of je voulais te marriage. dire, I'm here to si tu veux tell you, t'engager dans le mariage, engage in il marriage. faut que tu le saches. You have to know Tu one n'es thing. plus dans une contrat, That you are not in a mais tu contract. es dans une alliance. Or you're in an island. Ce qui est à toi That is for you. et à l'autre. It's for Ce another. qui est à l'autre Or it's for et another. à lui aussi. It's for you Est-ce also. que quelqu'un m'a compris? Alors je vais conseiller So I'm giving advice. le mari. The husband. Parce que le mari, Because the il husband est le chef de la maison. is the chief of the house. Amen. Amen. Nous allons lire ensemble We're going to read together dans le livre de Éphésiens, in Ephesians chapitre 5, chapter 5, verset 25. verse 25. Si vous avez vos Bibles, If you have your Bibles, aidez à ouvrir avec moi, help me to open your parce que je Bibles. suis en train de courir derrière le Because temps. I'm going quickly towards time. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, The Bible says in Ephesians chapter 5, verset 25. verse 25. Marie, Husband, aimez vos femmes love your wife comme Christ as Christ a aimé l'Église loved the et church, s'est livré pour elle. even agreed to die for his behalf. Amen. Amen. Cela montre And that shows l'alliance the alliance qui est dans le mariage. that's between Dans marriage. chaque dispensation de l'alliance, Every place il y a une sang qui coule. there's blood over the Et spirit. dans chaque alliance, In alliance, il y a un témoin. there is a witness. Isaac, Isaac, Jacob, Jacob, ils étaient des fils d'Abraham. they were sons of Abraham. Mais pour que Isaac puisse hériter
hérité la bénédiction d'Abraham, Isaac to take the Abraham lui n'a pas blessing traité comme son fils. Abraham did not treat him as his Et own pour son. que Jacob For Jacob puisse recevoir la bénédiction d'Isaac, to receive the blessing Isaac of lui n'a Isaac, pas traité comme son fils. Isaac did not Parce treat qu'un Jacob père, as quand il veut bénir son enfant, il ne va pas lui envoyer aller chasser de béliers pour lui faire à manger. Il va le faire tranquillement parce que lui est un père. C'est pour cela que je veux dire quoi? Dans le domaine de l'alliance, il y a des principes, il y a des lois. C'est pour cela que vous êtes décidé de venir dans ces lieux pour qu'on prie pour vous devant l'autel du Seigneur et devant tout le monde. Alors aujourd'hui, So today, les Écritures the written qui a ancré that is les written, paroles par rapport à l'alliance. the word recorded to islands, Le mari, a husband, aimez vos femmes love your comme wife Christ as a Christ aimé l'Église. loved the Nous church. tous en tant que chrétiens, Us as Christians, nous connaissons qu'est-ce que Christ a eu à faire we know what Christ did pour l'Église. for the church. Christ a reçu des injures. Christ was Christ a reçu des manques. Christ was a Christ a reçu des choses Christ qu'il pourrait dire, je ne veux pas continuer. I will not continue Mais this way, il a accepté but I accepted d'aller jusqu'à la croix. to go until the Aujourd'hui, mon frère cross. Today, Armando, you, my brother quand tu as Armando, décidé you have de decided devenir mari-époux, to become a husband. tu prends ta croix, You take your tu cross. l'amènes jusqu'à la retour du Christ. You take until the return of Christ. Amen. Amen. Je donne conseil à la femme. I give, La Bible dit, the Bible says, femme, wife, soyez soumis be à submissive ton mari. to your husband. La soumission, Submission c'est la clé de la gloire. is a key of glory. La soumission, A submission c'est la clé de la gloire. is a key of C'est glory. pour cela, vous voyez, And that's what you see. Christ, il s'est humilié That Christ humbled himself pour être élevé. to be elevated. Dans le mariage, In marriage, il n'y a pas que le bon moment. there's not only good times. Dans le mariage, In marriage, il y a des moments où there's moments like la famille du mari the peut family parler of the gauche husband à droite. can speak left Dans and le right. mariage, In marriage, peut arriver, it can happen. j'écoute des histoires, You listen to surtout nos stories, mariages africains. especially Mais marriage of comme Africa. étant un enfant de Dieu, But as a child of comme étant God, un chrétien, as a nous Christian, sommes ancrés en Christ. we are entered in La Christ. Bible dit dans Matthieu 19 à The Bible 6, says in Matthew c'est que 19 Dieu a uni that que personne ne sépare. have not Même allowed si no tu one to écoutes les separate. choses, So if you listen même to si on te parle des even histoires, speak to stories, tu dois retourner you have to au talk jour d'aujourd'hui. to the day of Parce que today. c'est aujourd'hui Because que today, le mariage the va marriage être célébré. Ici à Portland, in Portland, je me rappelle, Papa John, il était là. I can call it Papa John was there. J'avais dit aux mariés, I say to the husband, dans chaque maison, in every house, dans chaque maison, in every house, on coupe la tête de l'homme, they take off the head of a husband, on coupe la tête de la femme, you cut off the head of the wife, on met la tête de la femme sur l'homme you put the head of a wife to the man, et l'homme continue à marcher. and man continue walking. Pourquoi? Why? Dans le mariage, In marriage, celui qui sait vraiment comment garder l'argent, the person who knows very well how to keep money c'est la maman. is a wife. Mais si vous êtes avec l'égoïsme de If l'argent, you like people who are greedy with money, ça sera it difficile would be difficult. de séparer. On m'a dit qu'on a quelque chose qu'on doit libérer They avant say 17 it's heures, up c'est to ça? end before the time. Amen. Amen. Alors, j'aimerais inviter le couple encore une fois So I'm going to allow the couple to come up once again to invite pour ce moment que nous voulons passer. for this moment we're going to pass. Mais être mon devoir But let me, en tant que pasteur, as a pastor, je voulais savoir I want to know si dans la salle, here il y a quelqu'un it is somebody qui est contre cette mariage. who is against this marriage. Il n'y a personne? There is Est-ce qu'on peut nobody. applaudir pour le Seigneur? Parce que dans l'église, In the church, nous ne marions pas les gens.
We don't marry people. Nous consacrons le We mariage consecrate the marriage. pour que le mariage devienne So the sacré marriage can be something et pour que good. le mariage soit So protégé. the marriage can be Ça, c'est protected. notre devoir. Tu as tout, non? Pas tout, tu as tout. Tu as reçu tout. Priez-vous s'agenouiller. Moi, je sais qu'il y a des gens There are people qui attendent seulement la bénédiction du pasteur. that are waiting for the blessing of Pastor Eddie. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. But the marriage be honored by Alors, everyone. quand j'ai posé une question, So if I ask the j'ai dit, question, est-ce que quelqu'un est contre cette mariage? somebody against this La marriage, personne qui a soulevé sa main. and the person gives J'aimerais que nous tous, nous prions pour eux and I want all of us to avant pray qu'ils for them, fassent leur change de vœux. so they can do the changement of vows. Cela me montre que ton cœur est libre And it's showing me that et your tu heart n'as is free. rien contre cette You mariage. have nothing against this marriage. Prions pour Seigneur pour leur bénédiction. Pray for the blessing to Jesus. Prions pour la bénédiction dans leur vie. Pray for the blessing. Père de gloire, nous sommes venus comme de témoins dans cet mariage glorieux This marriage is glorious. pour dire merci, To say thank you. encore une fois te célébrer, Once again to car celebrate. nos cœurs est Our ouvert, heart is open. car nos cœurs est prêt Our heart is ready pour célébrer avec eux to celebrate with et them pour leur bénir. and to bless them. Nous prions notre Père We pray for que them tu now. leur accordes So you and encore une fois more la bénédiction the blessing. de tous qui sont dans la salle. Everyone is Au blessed. nom de In Jésus. the name of Jesus Christ. Amen. Amen. S'il vous plaît, vous pouvez maintenant se tenir debout avec l'aide des parents. The hope of the parents. Où sont les anneaux? Where is the vows? Il y a un bébé qui la porte. The child is bringing it. Thank you so much. Est-ce qu'on peut avoir une chanson? We have a song. Maintenant, Amen. ce moment c'est tellement précis. This moment is very precious. Je vais inviter mon ami, cher pasteur Eddie, quand il approche, on l'applaudit pour le Seigneur. Nous allons prier pour ces rings. Nous prions. Père éternel, notre Dieu de l'amour, Dieu de toute gloire. Nous prions parce que nous avons confiance en toi. Et nous savons que Seigneur, là où toi tu es, tu fais ta volonté. Père éternel, nous recommandons ce bac entre tes mains. Et nous prions pour que Seigneur, tout ce qui sera fait soit pour la gloire de ton nom. Alors que l'échange va se faire en ce moment, nous prions, Seigneur, que tu puisses toi-même être au contrôle et que tu puisses te diriger afin que tout ce qui viendra après soit pour la gloire de ton nom. Bénis ce moment, bénis ces bagues. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Donc, comme c'est l'homme qui part chercher la femme, Since the man went to go look for the wife, nous allons inviter le marié de se regarder. we're going to allow the Quelqu'un couple qui to peut m'aider avec les themselves. coussins, please. Il y a un coussin en bas. Est-ce que vous pouvez m'aider? Merci, Moni. De se regarder. Aujourd'hui, Today, mon
frère Armando, My brother Armando, vous avez à décider you have decided de tout ton cœur, with all your heart. comme Adam quand il s'est réveillé de la profonde sommeil, Since when Adam got up from the sleep, il a vu Ève. he saw Eve. Sans pourtant on lui dise, As telling him anything, lui-même il a dit, himself said, voici here, la chair de ma chair, the flesh of my l'os flesh, de mes os. the bones of my Devant bones. l'église, Before the church, devant la famille, before the family, car la Bible dit que le the mariage Bible said a marriage soit honoré de shall be tous. honored by everyone. Pourriez-vous nous parler Allow me to les speak sentiments qui en vous, the feeling that you au have travers de inside ta femme, towards your wife. exprimer ton amour Show your love devant Dieu from et God devant tous. and from everyone. Antes de tudo, começando com essa linda música, família, cococô, motogoni, pembeni, ye motaganye, machoyo. Nalingi bino, yepe nalingi ye mingi, asa motuya onanga, osabela chopangwa ye bolingo nanga ye oyo, nalotakamo nandoto, osamwe futi bengayo. Minha rainha, quando perdi a minha mãe, eu senti que perdi um tempo bom. Eu senti uma grande dor no meu coração. Eu senti um vazio no meu coração. An emptiness in my heart. Mas quando tu apareceu, But when you came in my life, tu preencheu este vazio. you filled up the emptiness. Tu me encheu de amor. You filled Tu apareceu como se fosse uma mãe, You came to me as a mother, uma mulher humilde, a humble woman, uma mulher compreensível, uma mulher forte, a strong woman, uma mulher cheia, a woman filled, forte de oração. a powerful woman when it comes to prayer. Quando eu te escolhi When I chose you na minha vida, in my life, desde o primeiro dia from the very first day que eu decidi, that I que eu decided, disse a ti that I told you que chegarei até a este dia que estamos hoje, that I was going to arrive until this day, to this day, eu sei que tinhas medo, I knew that you were afraid, mas eu disse para ti but I told you, que não tenhas medo, don't be afraid. que vamos lá chegar. We're going to arrive. Com as dificuldades, With the difficulties, com as barreiras, with the barriers, mas nós rompemos but we were able to e cross it out, chegamos até aqui. and we arrived here. Então hoje, Today, diante before a este povo maravilhoso, these wonderful people, diante da igreja, before the church, diante das nossas famílias before our families, e diante de Deus, and before God, eu estou a cumprir
I am accomplishing, como diz a palavra de Deus, like the word of God says, que o homem that the man deixará sua will família leave his family e se unirá and will unite com a himself sua esposa. with his wife. E hoje And today, eu estou diante da tua família I'm in front of your family para viver contigo to speak with you como a minha irmã, like my como a minha sister, amiga, like my como a friend, minha mãe, like my mother, como tudo para mim. like everything for me. As palavras são tantas, There's a lot of words to mas em say, curto objetivo but in short, eu digo I want to say te amo. I love you. Esta nele This ring, é apenas objeto it's just a symbol, an feito object por homem. made by man. A qualquer momento pode perder, In any moment we can lose it. a qualquer momento pode partir, In any moment it can mas break. dizendo a ti But before o que you, eu sinto por ti, by telling you what I este do for amor que eu you, carrego no meu the peito, love that I carry in my será chest, it will até a be vinda de Cristo, until the ou até que a Lord. morte nos separe. Este é o símbolo This is the symbol da nossa relação. of our relationship. Est-ce que tu peux applaudir, tu peux applaudir, tu peux applaudir? Aidez-moi d'applaudir avec les Milolo. Quand mon fils Armand nous parlait, When my son was speaking, mon onction est montée. my voice was elevated. Amen. Maman, confiance à toi. Vai. Alors, de la même manière, The same way, ma fille my daughter, Maria, Maria, Respira fundo. aujourd'hui, today, c'est un grand jour pour toi. it's a big day for you. J'ai des témoignages que je vais parler après. I have testimonies that I want to speak of later. J'aimerais que tu dises, I want you to express yourself. quand tu as vu ton Adam, quand tu as vu ton Adam, When you saw your Adam aujourd'hui là, today, qu'est-ce que tu as senti en toi? what did you feel in you? Comment ça va tes entrailles? What did you feel? Exprime l'amour. Express the love, Parce que c'est l'échange de vœux, because it's the exchange of l'échange vows. de paroles de It's l'alliance. the exchange of words of alliance. Ah, mamãe na Kumame Yesu yo, kumame Yesu, kumame Jova, kumame kumama. Tikana yemono Yesu, tikana matiso Yesu, tikana maya sukaro, mapesina maya sukaro. Você está visível.
atmosphère! Quelle atmosphère! Glorifico o nome do Senhor I glorify the name na of the minha Lord vida, in my life relação. and in this relationship. Mais uma vez o Senhor me mostrou que Ele é fiel. One more time, the Lord showed me that He's Das faithful promessas dele na minha of vida. His promises in my life. E não vejo o que dizer na presença do Eterno. And I don't know what to say in the presence of Se the não pedir Eternal. que Ele continue a ser o nosso If Deus, not, ask Him to continue to be de our dia God, como de noite, morning and night. e que continue a derramar a sua graça como tem feito sempre nas nossas vidas. Spoil His grace in our Em lives. nome de Jesus. In the name of Jesus. E a- Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Amen. Maintenant, nous commençons une partie qui est très sérieuse. And we're going to a serious part. Vous pouvez reculer un peu, You can go back a little. avancer, mamie. Amen. On a écouté les vœux. We listen to the vows. Après chaque moment pareil, After a moment like this, nous devons sceller la prière. we have to end the prayer. Et après avoir scellé, After that, nous allons faire la Sainte Seine. we're going to do Holy Communion. Et après la Sainte Seine, After Holy Communion. Nous restons calmes. Nous sommes calmes, nous allons bénir le marié. Éternel notre Dieu, Dieu d'amour, Lord Dieu de God, toute the God gloire. of all glory. Aujourd'hui, devant tout le peuple qui sont Today, là, among all the people here, et devant, Seigneur Dieu de gloire, tous les and in hommes front de of Dieu, all the men of God, nous venons, Seigneur Dieu de gloire, bénir ces nouveaux we want to maris. bless these new couples. Nous reconnaissons, Éternel, par ta grâce, We acknowledge by your grace, que tu es le seul qui peut bénir d'une you bénédiction know qui all can enrichit. bless the blessing that Ta parole stays. dit The Bible says, que ce n'est que la bénédiction de l'Éternel it's not qui the blessing enrichit. of God that richness. Voici, Seigneur, ce nouveau couple Here, these new que nous couples, recommandons entre tes we're mains. recommending in your hand. Il est dit dans ta parole It says in your word, que l'homme quittera son a père et man sa shall leave the mère, house, the mother's father's s'attachera à house, sa and to be femme. attached to the wife. ainsi ils deviendront une seule And it shall chair. become as one Et flesh. aujourd'hui, cette parole vient de s'accomplir. Today, this word has become Alors que je accomplished. suis en train de les bénir, As I'm blessing them, nous voulons que toi seul puisses les we accompagner. want you to accompany them. Malgré tous ceux qu'ils vont rencontrer en Even cours de though if they route, shall come to them, on the donne-leur way, la force de pouvoir but you shall give them surmonter the power to et que overcome. personne ne puisse tomber And nobody shall et fall. que personne ne puisse abandonner. And nobody abandon. Nous croyons seulement en ta We parole. believe only by your C'est word. pourquoi, Seigneur, And that's why à God, dater d'aujourd'hui, starting today, qu'ils puissent will multiplier, multiply. qu'ils puissent être féconds, They shall be more. qu'ils puissent assujettir, May they go qu'ils forward. puissent réussir May they go et que forward. la complicité soit May the leur completeness be partage. part of their Et lives. c'est là au nom de And that Jésus. shall be happening in Il the est dit name of dans ta Jesus. parole It also say in que your word votre ennemi, le that diable, the enemy, the devil, rôde comme un is lion, roaring as a lion, cherchant qui il va looking for who to dévorer. devour. Mais Seigneur, But God, à cause de ton nom Jésus-Christ, because of your name, nous Jesus Christ, détruisons tout ce qui we ne vient pas destroy de toi everything that not come et from toutes les you. œuvres du And diable. every work of the Nous les devil, rendons nuls et and sans we chase it effet. away from them. Bénis Armando Bless Malama. Armando, Bénis aussi notre sœur Maria, also bless qui est devenue Maria, aujourd'hui Malamba. that she became Au also nom Malama. de In Jésus-Christ, the name of Jesus laisse qu'il Christ, puisse prospérer may à they go tous égards, forward in every case, aujourd'hui et à jamais. today and Qu'ils forever. aient des enfants, May they have qu'ils children, croissent abondamment, and they believe in qu'ils them. travaillent pour toi, May they walk for qu'ils you. marchent dans la complicité May dans they ta walk in the parole. completeness of your Ainsi word. ton nom sera And since your glorifié. name shall be À partir glorified, d'aujourd'hui,
starting Seigneur, today, Lord, nous bénissons leur we vie. bless the Nous life. bénissons ce couple, We bless this new leur couple. mariage. The marriage, Qu'ils soient God. un exemple May they be an pour la example jeunesse, for the pour youth, de jeunes qui vont for the aussi se youth that marier. should also get ready Car to get Seigneur, married. Because nous we plaçons know notre confiance we put seulement our en toi. trust only in Et you. nous savons que ce mariage And we know that this marriage rendra gloire à toi is et à to give toi seul. glory to you and you Que ton alone. onction descende The sur eux anointing shall et fall que upon l'huile de la them. bénédiction soit And sur all the eux. blessings shall dwell Qu'ils upon vivent, them. Seigneur, May they et live. qu'ils voient ta And grandeur. may they see the greatness Qu'ils of soient, you. Seigneur, les témoins de ta May they be the bonté. witness of your beauty, Afin que Jesus. chaque jour, So lorsqu'ils every parleront, time when they're qu'ils talking, puissent déclarer que le may mariage c'est declare quelque that chose the de marriage bon. is something that is Oh good. Seigneur, ils verront ta main. May they see your Je les hands. bénis au nom I de bless them Jésus. in the name of Jesus Et nous Christ. croyons, Seigneur, And que we tu vas les believe accompagner you're going to accompany them chaque jour de leur every vie. day of their life. Au nom de In the mighty Jésus-Christ, name of Jesus Christ. nous acclamons As très we're fort. clapping our hands. Amen. 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 Chaque alliance Every alliance dans la Bible, in the Bible, dans chaque dispensation, in every case, il y a eu le corps, there was il y a eu le sang. the body and the blood. Le sang de Jésus With the blood of Jesus soit Christ, témoin dans cette be a mariage. witness of this marriage. Prions au nom de Be Jésus. afraid. Père éternel, Dieu de gloire, nous venons près de toi, Jésus-Christ de Nazareth, car tu avais versé ton sang pour nous donner la vie, car tu as dit, c'est par te mettre ici que nous sommes guéris et nuits, au nom de Jésus. On peut manger, boire. Amen. Je sais que c'est différent dans beaucoup d'églises, comme ils font la bénédiction, mais moi je suis des protocoles spirituels. Amen. Et maintenant, je veux que vous puissiez m'aider de se tenir debout. Et le mari va maintenant ouvrir la voie et nous montrer vraiment que réellement il s'est marié, que ce n'est pas sa sœur, mais c'est sa femme. On vous laisse les quelques secondes. Il n'y a pas la musique pour accompagner ça? Oh, ce moment très merveilleux. Maintenant, Papa Armand, montre-nous que maman Tite, c'est pas ta petite soeur, c'est vraiment ta femme. Est-ce que tu peux nous montrer un petit extrait? Amen. Alors, vous allez tourner regarder l'église. L'église, pasteur est divinu, parce que c'est nous deux. L'église, avec le pouvoir que le ciel nous a concédé, moi et pasteur Eddie, en tant que les hommes de Dieu, nous venons vous présenter le couple Armand. Cahier d'honneur. Ils n'ont pas encore signé le cahier d'honneur. Alors, notre église, comme signe de mariage,
nous remettons le certificat pour certifier que le couple Armando va se marier dans notre église. Nous vous remettons la Bible comme symbole, comme je vous avais dit, que quand vous avez des problèmes, cherchez dans cette Bible et vous allez trouver la parole convenable pour votre vie. Comme troisième signe, nous vous remettons la lampe pour éclairer vos sentiers, pour éclairer votre mariage. Vous pouvez venir rapidement à la table. Va marier les parrains, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Amen. Ok.
found love in you. And I've learned to love me too. Never have I felt that I could be all that you see. It's like our hearts have intertwined into the perfect harmony. This is why I love you. Ooh, this is why I love you. Because you love me. You love me. This is why I love you. Ooh, this is why I love you. Because you love me. You love me. I found love in you. And no other love will do. Every moment that you smile chases all the pain away. Forever and a while, in my heart is where you'll stay. And this is why I love you. For the event tonight. Vamos agora para a entrada, antes da entrada da noiva, vamos ordenadamente para... No, 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 no,
Je suis fier de mon identité. Enfant de Dieu, petit frère de Jésus. Ce que du ciel de l'oreille étranger. Je suis dans le monde, je suis pas du monde. Voilà mon identité dans ce monde. Voilà pourquoi j'adore et que Jésus. Alléluia.
mas sim dos noivos. Amazing, outstanding. We would like to apologize because it was supposed to be both bride and groom and not just the bride. Now let's continue. Agora vamos pedir que os noivos abram o salão. Por favor. Now we would like to ask the couple to open the room tonight. DJ, you know what to do. Muito obrigada. Por favor, mais aplausos para os noivos. No momento que se segue agora, vamos pedir aos noivos para que visitem o buffet. All right. The next stage, we would like to invite the groom and the bride to visit the buffet. Akangale Winston. Toujours. Pas de quoi. Toujours. C'est bon. Ça va. Dentro do teu servo Armando, Senhor da Glória, com a sua esposa Afrodite. Senhor, pedimos que a tua bênção seja continuamente com este casal. Pedimos que o Senhor abençoe este evento, meu Pai da Glória, que tudo corra bem segundo a tua plena graça e vontade. Em nome de Jesus nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Cual montuno de platanal, haciendo la caña prisa, convirtiéndola en guarapo, se ve a lo lejos el central. Qué bonito es contemplar los transparentes celajes sobre los bellos paisajes que forma el monte oriental. Se parece un sol menar en una mañana hermosa, cuando abejas laboriosas van
On y est-ce que c'est ton témoignage? Oh, ébélé, à ma sécurité, au bas de et puis on s'en sur le colossal qui n'a fait. Il a si quoi? On y va. Si quand ça va bien, ça va être en 2023 au nom de Jésus. C'est parce qu'il me fait du bien que tu sois maillé. Est-ce que tu peux le dire? Awa! Awa kubo ingono ebasi motema. Ils ont comme un témoignage dans ce qu'on a ici. On y va encore. Awa kubo ingono ebasi. Et te donnera ce que ton cœur désire. Nos amis sont vos anges. Ozalino ya longa mitema ya basa Nakayo nzambe moko totutelaka to Mipayo zayeba mitema banelingaka yo Nakayo nzambe moko totelaka mitema. Je t'ai l'image d'une épine, tu as changé mon statut. C'est de l'abondance du cœur que ma bouche parle. Tu m'as donné la vie, oh. Jésus les plus beaux des cadeaux. Je n'aurais pas mieux que mon Jésus, présent dans tous mes combats. Oh yeah, pour l'amour de yo, la combat. Yalelo, la combatte, mokozi. Oh nazoyema, pour l'amour de yo, la combat. Yalelo, la combatte, mokozi. J'étais loin, oh. Dans la Bible, mais moi je m'étonnais quand tu m'as trouvé, Yahweh, oh, oh. Yo soy moi je t'ai donné mon cœur, tu m'as piqué, papa, oh, oh. Allez, nyo swanga, inapesi. Allez, motema nanga, motami. Ana soyema, ola muna yo, takomba. Yalelo, nako bomba te, mokonzi. Papa na soyema, ola muna yo, takomba. Yalelo, nako bomba. Ozalino ya longa mitema ya basa Nakayo nzambe moko totutelaka to Mipayo zayeba mitema banelingaka yo Nakayo nzambe moko totelaka mitema. Posa ya Yesu ezosila te o yanga na Yesu ekosila te o. Posa ya Yesu ezosila te o yanga na Yesu ino na lola na lola. Omukiri bakarisina na mwe soka na mwe na ngaiteo basusu bakarisina belili mama sobeli mama na nesta Yesu basusu bakende musika batuni na dinera ga Yesu mujina mama sakina na museo amuna nini ngai na ebiteo Yesu amona na utavo mwana atile yetu hao bele
babetalinga lisolo te namoni na miso na ngai babetalinga lisolo te namoni na miso na ngai lisolo ya bolingo na yo namoni na miso na ngai lisolo ya bolamu na yo namoni na miso na ngai tatangi na bibilia namoni misala na yo biso mpe tozomona nzamba bibilia azosale biso mpe tozomona nzamba bibilia azosale biso mpe tozomona nzamba bibilia azosale biso mpe tozomona encore une fois nzamba bibilia azosale biso mpe tozomona nzambe ya majaba azosale biso mpe tozomona nzambe ya babondo azosale biso mpe tozomona nazwaki mia oyo mokili ekokopesa te ezalelaki ngai makasi ekomeli na pete mabanga basimelaki ngai ebongeli na ndako nzamba bibili azosale biso mpe tozomona nzamba bibili azosale biso mpe tozomona Ah bon? On y va.
Perna toca pro minato, quando o flow e o beat tá bem combinado. Mano, todo mundo fica desse jeito. Semana digna é quem tá no comando. Ando relaxada demais porque vocês fazem pra mim tudo truque. Eu sou respeitada tipo pudim. Vem nesse bazelo, curto, pedi. Isso eu tô aqui da onda no jogo que chovo. Quero notas tipo do remito. E esse mambo vai ser polêmico. Já não é passar ao agora ficou. Vamos levar ao troça tipo eu sou bela, bela, bela. Se não acreditas, falas que eu destrói. Não para não que o mão não tá te chamando, pivete boom, explodiu. Eu nem falo dessa porra de view, vagabundo me viu e tá querendo fazer igual. Eu e Titi calada lá da hit global. Vim do Brasil agora ganhar, longe do período colonial. Funk parece Kuduro, todos os ritmos vieram da África, fábrica de sonoridade, coração puro. Sempre fui número 1, desde pivete sabia que eu tava lá em casa com a viola escrevendo café pra chegar no território angolano de um para vingança, se dá retrocessos tipo passo de dança. Cansa, para de ser confusa, segura a ansa. Vem longe da Itália, mas tô a fazer massa. Ei, pipi, sai da frente que eu estou a pipi. Eu sou você que falei, pipi. Você pra buscar. Blaque. Sempre que eu vim pro Maica, levanta. Trabalhar. Trabalha só. Ai, cola no toque, cola na dança. Ai, cola no toque, cola na dança. Ai, cola no toque, cola na dança. Ai, cola no toque. Ai, trabalha. 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 Trabalhou. Ai, trabalhou, tchê. E trabalhou. Ai, trabalhou, tchê. E trabalhou. Ai, trabalhou, tchê. E trabalhou. Ai, trabalhou, tchê. Sabala, cueva, sabala. E sabala. Ai, sabala, tchê. Trabalha, cueva, trabalha. E trabalha. Ai, trabalha, tchê. Rebola, cueva, rebola. E rebola. Ai, rebola, tchê. Rebolo, coloma, rebolo, colo. Rebolo, coloma, rebolo, colo. Rebolo, coloma, rebolo, coloma. Rebolo, coloma, rebolo, colo. Rebolo, coloma, rebolo, colo. Rebolo, coloma, rebolo, colo. Rebolo, coloma, rebolo, coloma. Rebolo, coloma, rebolo, colo. Checa. Ingo black agora da promaica. Ingo black agora da promaica. Ingo black agora. Che, calatila. Che, calatila. Che, calatila. Che, fumo cannabis with it. Tá pensando que vai pôr. Subiu no prédio que tá tirando. Push. Fumo cannabis with it. Tá pensando que vai pôr. Subiu no prédio que tá tirando. Push. Vai, me va coquiter. Chapitre 1, versícle 3. On va marcher avec moi. Dans l'état. Check it. Agora. Agora chegamos. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami
ungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze kaye unakutatola yesu ata yesu simate telanga na tinga mimasiya atola yesu atola mesiya lelele kama boyo boyo dide konanga ye ale toke emo mine tombera jamais nous sommes ne tombera jamais awo mine tombera jamais nous sommes ne emo mine mao bien futaga ile mao ale tolo na sezame emo mine tombera jamais nous sommes ne tombera jamais awo mine tombera jamais nous sommes ne emo mine mao bien futaga ile mao ale tolo na sezame lelo ine sotina ngai nani asana sima na ngai ebakoto oyo lelo ine sotina ngai nani asana sima na ngai ebakoto oyo emo mine tombera jamais nous sommes ne tombera jamais awo mine tombera jamais nous sommes ne emo mine mao bien futaga ile mao ale tolo na sezame emo mine tombera jamais nous sommes ne tombera jamais awo mine tombera jamais nous sommes ne emo mine mao bien futaga ile mao ale shoko ni nene yewane mutungamba tumbuli yewana na kisanya mosapi azana mupanzini na kisanya mosapi yewane mutungamba tumbuli yewane azamu wapiko yewana ale na kisanya mosapi attention on y va awa on y va yewane
Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze 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 zungangishilana ilondoloze 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 zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami de tempo integralê. Eu sou zungueira, de tempo integralê. Mas este negócio não é meu. Este negócio, mamãe, não é meu. É do meu patrão, que eu amo muito. É do meu patrão, mamãe, que eu amo muito, Jesus. Zungueirê, 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 orgulho, mamá. Já fui a Mocelé, fui a Mucamã. Quem tem um amigo de verdade aqui? Fui a Samba, já fui a Balanca, mamãe, fui a Rocha, Talatona, Benfica,
Zango 2, 3, 4, zango 5, até ao zango 1000, Catete, Capacu, Kikolo, Mabore, Kazenga, Sambizanga. Já fui à ilha, fui a Ramire, com a minha bacia na cabeça, fazendo negócio. O meu patrão é que eu amo muito, mamãe. Quando eu acabar em Luanda, vou a Benguela, Banza Sulé, Banza Norte, Malange, Cabinde, Ecunene, vou ao Ambu, vou ao Bembu, ao Ige, no Chico, Lunda Norte, Lunda Sulu, Bandu Kubangu, Banza Congo, vou ao Willa, Namibe, eu vou rodear toda Angola com a minha bacia na cabeça, fazendo negócio do meu patrão. O meu patrão é que eu amo muito, Jesus. Quando eu acabar em Angola, vou a Namíbia, Zimbabwe, Botswana, Cabo Verde, Marrocos, Senegal, vou ao Congo, vou à Líbia, Nigéria, África do Sul, vou a Zâmbia, Guiné-Bissau, Centro-África, Côte d'Ivoire, Moçambique, com a minha bacia na cabeça, fazendo negócio, mamãe. O meu patrão é que eu amo muito. O meu patrão, mamãe, que eu amo muito, mamãe. Quando acabar em África, vou à Europa, América, vou à Ásia, Oceania, em todo lado, até os confins da terra eu vou chegar com a minha bacia na cabeça, fazendo negócio. O meu patrão, mamãe, que eu amo muito, Jesus. Na minha bacia não levo peixe, na minha bacia, mamãe, não levo carne, na minha bacia da zunga não levo frango. A minha bacia anda cheia da palavra, a minha bacia anda cheia do evangelho, e a minha bacia anda cheia da salvação, a minha bacia anda cheia da bênção, a minha bacia anda cheia da cura. O meu negócio é não areio, o meu negócio, mamãe, não areio, o meu negócio é de graça. Eu não preciso do dinheiro, é de graça. Venha todo mundo receber, é de graça. Venha receber a tua cura, é de graça. Venha receber a salvação, é de graça. Venha receber a tua bênção, é de graça, mamãe. Vou zungaré, com a minha bacia na cabeça, vou zungaré, fazendo negócio do meu patrão o meu patrão que eu amo muito, mamãe. Zungaré, 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 orgulho, mamãe. Zungaré, 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 orgulho, mamãe. Você que é nascido de novo, você que é nascido do Espírito, pega na tua bacia, vamos levar o Evangelho de Cristo, começando em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Vamos andar, vamos andar, vamos andar, vamos andar. Todo que é Cristo
bato nayoka yo na batémoignage lelo namoni yo na miso lelo nasimbi yo Alléluia. Pasola lola banje bakitawa. Pasola lola banje bakitawa. Pasola lola banje bakitawa. Pasola lola banje bakitawa. Lolenge salama kina mukolo Pentecote. Pasola lola banje bakitawa. Dolenge tomona makambo lola na mabele. Pasola lola banje bakitawa. Biso tola yele zambe ya sana biso. Agradecemos a Deus Pai por tudo que Ele operou em nós, que está fazendo o namoro até hoje e por ter permitido que a gente realizasse o casamento de hoje. Na verdade, Deus seja louvado. Agradecemos aos familiares que deram no duro. Agradecemos também a todos os conhecidos, amigos, colegas que se fizeram presente no dia de hoje. Que Deus dos céus abençoe cada um, em nome de Jesus Cristo. Agradecemos a Deus, o maravilhoso Deus que nos concedeu este dia. Não foi fácil, mas pela graça de Deus conseguimos chegar, realizar este momento. Obrigados a todos que fizeram com que este dia acontecesse. Agradecemos de coração mesmo. Que o nosso Deus abençoe-vos. Yeah.